Assalamualaikum, di OAteknews kali ini ada berita dari Google yang baru saja meluncurkan HP terbarunya. Ini yang saya maksud bukan Google Pixel 6 ya. Memang kemarin itu Google sudah mengumumkan Pixel 6. Tapi ini bikin kejutan, tiba-tiba yang dijual adalah Google Pixel 5a. This is the Pixel 5a with 5G. It's the lowest priced 5G Pixel ever, and it lets you capture, connect, protect, and do just about anything. Now we know you have questions. So first up, is the Pixel 5a camera good? It's everything you wanted. Picture this. You're at your best friend's birthday, and it's cake time. You can take a photo in next to no light with night sight. And if you want everyone in one pic, the ultra-wide lens has you covered, without giving you that weird fishbowl effect. Smile. You can even adjust the light in a picture after you take it, with portrait light. Birthday photos never look so good. Everyone gets it. With video, Cinematic Pan lets you stabilize the action, taking it from your pocket to the big screen. So smooth. But maybe you're wondering, is the Pixel 5a secure? Yeah, it is. Inside every Pixel 5a is a custom-made Titan M security chip to protect you, your phone, and your data. It's just looking out for you. Jadi Pixel 5a ini disisipin. Udah bilang mau jual Pixel 6, tapi di tengah-tengah 5a dulu yang lebih murah. Ya memang seri yang belakangnya A atau E ini biasanya adalah versi ekonomis dari HP utama di tahun tersebut. Dalam hal ini adalah Google Pixel 5. Cuma yang menarik setelah saya coba bikin tabel perbandingan spesifikasinya kok aneh. Pixel 5a ini malah kelihatan jadi lebih menarik. Pertama kita lihat dulu desainnya. Ini Google kayaknya memang udah malas aja bikin desain ya. Udah pengen buru-buru pindah ke bahasa desain baru di Pixel 6. Jadi kayak nggak ada perubahan. Bukan kayak sih, lebih tepatnya emang nggak ada perubahan sama sekali. Mulai dari Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, Pixel 5, terus ini muncul lagi Pixel 5a masih dengan desain yang sama. Asli, satu cetakan sama persis, cuma beda ukuran dikit-dikit aja, tapi ya lumayan lah ya, 6 HP satu desain, hemat Google nih. Tapi kayaknya emang itu kebiasaan mereka, bukan cuma desain sebenarnya. Sensor kameranya tuh juga udah nggak ganti-ganti dari dulu, yang diganti itu cuma algoritma dan kemampuan image processing karena ganti chipset aja yang bikin beda. Itu pun chipsetnya juga jarang-jarang juga gantinya. Contohnya chipset 5G yang ada di Pixel 5a ini tuh udah dipakai mulai dari Pixel 4a with 5G, Pixel 5, terus Pixel 5a. Ini masih pakai Snapdragon 765G dengan GPU Adreno 620. Jadi 3 HP chipset yang sama. Jadi udah 3 HP, chipsetnya sama, kameranya sama, desainnya juga sama. Take your privacy further with Locked Folder for securing pictures of personal documents and secret birthday ideas right when you take them. And like a fine cheese, the Pixel 5a gets better with age, with all kinds of cool features dropping automatically every 3 months. Oop, phone call. Did you know the Pixel 5a can screen unknown numbers to catch spammers and unwanted callers? Send bank account info now. Don't think so. Okay, it's secure. Bye, see you later. But what if you're sitting outside and leave it in the rain? It's water resistant, so it can handle the occasional splish splash. Oh, bet you didn't see that coming. Good thing the Pixel 5a can tell when you're in an accident and call for help. Check it out, car crash detection. What if I get bored? That's an easy one. The Pixel 5a works on 5G, so if you love action movies, you just download one and boom, not so bored anymore. On video calls, Pixel Buds A series gives you crystal clear sound. Happy birthday! I'm so sorry I couldn't be there. And the picture? Full HD. Now say you're cruising along and you go through a dead zone. If only you had downloaded a playlist. Oh wait, the Pixel 5a already did that for you, based on tracks you like in YouTube Music. Cool, right? But can the battery keep up? Extreme Battery Saver lets the Pixel 5a run for up to 2 full days. Yeah, I know. Any other questions? Do just about anything with the Pixel 5a with 5G from Google. Sekarang kita lihat tabel perbandingannya antara Pixel 5 dengan Pixel 5a yang baru aja diumumkan ini. Pertama yang harus diperhatikan, harganya ini beda $200. Nah, ini berarti Pixel 5 lebih mahal 45% dari Pixel 5a.
biasanya kan dengan harga sesignifikan itu beda speknya juga signifikan. Nah, nyatanya yang ini enggak. Lihat deh, Pixel 5 cuma unggul di RAM, tapi RAM 6GB di Pixel 5a kalau buat saya sih udah cukup rasanya buat harian ya. Selain itu cuma beda versi Gorilla Glass, sama yang perbedaan jelasnya tuh ada di fitur wireless charging yang nggak ada di versi 5a ini. Jadi jelas yang butuh wireless charging pilihan yang tepat adalah Pixel 5. Nah, tapi kalau memang nggak butuh atau belum butuh wireless charging, Pixel 5a malah lebih menarik karena dengan harga yang lebih murah $200, kita dapat baterai lebih gede dan jack audio 3,5 mm. Mau tanya deh, kalian tuh masih pada pakai lubang colokan 3,5 mm buat audio atau udah pada pindah ke USB Type-C? Atau pada pakai dongle dari USB Type-C ke 3,5 mm? Kalau saya pribadi sih, saya masih belum bisa move on dari jack audio 3,5 mm. Dan anyway, sampai saat ini kita tuh masih berharap Google mau jualan HP-nya secara resmi di Indonesia. Ya siapa tahu nanti pas mau jual Pixel 6, tiba-tiba ada yang baru buka Google Store di Roxy. Buat yang udah subscribe, sampai jumpa di video berikutnya besok. Terima kasih dan wassalamualaikum.